Te tahi o te nuu noho o Jerusalema he haamata he ui. Ta e ora ko tu ko pera e kimi mai ena mo ti ngai. Ai o e wānanga ai te kona e rai e ina e tahi kope ki e tahi me. Ka ki o te nuu rarahi e mana uena he kiri tō mau ana ia. Pe het me e tu pera. Ko i te ana pai e tātou o hea ia. E, horena moho mai o te kiri tō ina e tahi kope mo ite o hea ia. Ai e tu e hapi ani te kona haamuri atua. Ingara oere i tu me era, he hakapu ai te reo ai kāki. Ko i te mau ana o ko rua, ko ai au, e mai he au i oho mai ei. Ta e hei manau o oku au i oho mai ei, hei manau o te kopi unga mai au. Ko peanga i ta ana me e ki, e ina ko rua kai mahani aia. Ko au te me i mahani, mai aia pai au i oho mai ei, e a ana au i unga mai. He hanga ia tu nuuera mo a aru ia e tu, e ina e tahi ora ua i rao i a aru o te ei kei tano ana to ona hora. Kai atu pe ira, me e rahi nuu i haka moi te manau i rungi ia ia, e ki era. Ka ho mai ena te kiri tō, e angaro ho i te me a te hauro atu ki te me e anga ia. He ngaro e te fariseo i te wānanga o tu nuuera o rungi ia e tu. He unga ia e rā ngā fariseo ananake ko te oro matu ararahi i te mūtoi o te kona haamuri atua mo a aru ia e tu. E a e tu ko te wānanga inga a ki te nuu e ki era. E koroa au ka noho atuena i muri a kōrua. Ki oti he hoki au ki muri i te kope unga mai au. E kimiro mai kōrua i au, e ina e korawaa. E ko tuu atu pai kōrua ki te konairo o ku kāho nei. Ha amata ia te hurio hi ui ki a rāua ana. Ki he te kope ni ka hoena ka tae rawa aene tātou. He oho he noho i muri te hurio i te henua ke, e hapi te nuu tae i te koi te atua parautea. He aha te aura o te meena ki mai ena, e ki miro mai koru i au e ina e korawaa. E a kōrua e ko tuu atu ki te kona i rau ka noho era. Te mahana ho pea o tu ngoroera, he mahana ata hau o te nui nui. I rā mahana, he māroa i e tū he kipu ai. Te kope pohe ki te vai, e oho mai ki au. E te kope hakamoi to ona manau, i rungi i au e unu. Pahe me e ki i rungi te pāpa i moa. Mairo te rā kope ka te heena paherio, te vai wa ai te ora a pi ina he hope ara o te atua. Hei me nei i haka i te ai e tu e nohoro te wārua mai tai i roto i te nuu haka moi te manau i rungi ia. Te me no i rā hora kai unga hia ana e te atua i te wārua mai tai i te me era kai hoki ana i e tu ki te rangi. E airo ana te tangata i ngaro aere i te wānanga nei he ki. Te tangata era he perofeta mau era a mo tuu mai. Tētahi e ki era, te kopera he kiri tō. E, tētahi atu e ki era, ina, tae pai o te kona era ko karirea te kiri tō. Pēnei e ki ena i rungi te pāpa i moa. Te kiri tō he hakaara o te ariki ko tāwita. E kauho mai ena, mai verene, he kona o tāwita. Pēire i mana uke ai te tangata o runga o ietu. Tētahi e hangaro ana mo a aru mo maumupuru, e ina e tahi ora aua i rau i a aru. Tunga muto iera o te kona haamuri atua, he hoki te kona era i ira te oro matu ararahi e te fariseo. He ui era anu, he aha koru i tae maumai iai e tu, he pāhono e tunga muto iera, kei ai a e tahi tangata wānanga pē ia, ki ia te fariseo. Ko hakarongo te koa ana kōrua ki ta ana reo reo. Eiro ana o e tahi o te nuurarahi e o te fariseo i haka moi te manau i rungi ia. Te nuu haka moi te raua manau i rungi ia, he nuu tae angiangi i te haka tere hurio. E pe mua ka hoena he haka utua e te atua. He kie ni koremo he fariseo o hui ia e tu i te mahana e tahi. Ki te tātou haka tere inga, e ko tano mhaka utua i te tangata ina kai hakarongo hia ki ta ana wānanga e ina kai i te hia he aha ta ana me ianga. He pāhono i rānu. A koe ta koa o karirea,
Ka pi te me ha aki rungi te papa I moa e he takea e koe maua ina he perofeta o Galilea. He ai atu no ta ato aera he oho ki te raua hare.